kami. Kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon, kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpa. Okay, we're back. Mga higala dinhi sa atong panag-uban sa atong Good Morning Eastern Visayas. Takna sa Radyo Pilipinas, 30 minutos pasado alas 8 sa kabuntagon. Kinigihapon nimong higalag-alagad sa kahanginan Gemma Destriza uban sa itong mga kaubanan sa itong mga sister stations. Ang Radyo Pilipinas sa Boronga Eastern Samar, pinagi ni Miss Daisy Belizar. Radyo Pilipinas sa Calbayog ni Ms. Josette Pretensio o makauban na to ang PIA Biliran, pinagi ni Suro de la Victoria, Karong Buntaga. Okay, ato ng sugdan mga higala ang atong panag-uban pinagi sa pagbinayloay sa itong mga informasyon. Good morning, Eastern Visayas! Okay, tumunahon si Ms. Daisy. Yes, Ms. Gemma. Again, thank you and magandang morning nga nasyahan haditalihan mga balita tikang didi Radyo Pilipinas Borongan para yan na nga adlaw Lunes, Abril 28, 2025. Syahan nga balita 48 nga octogenarian nga nonagenarian ha syudadhan Borongan kinarawatin cash gift tika nga National Commission on Senior Citizens kon NCSC. Ang detalihan report tikang kan Engineer Sok Aberia. Radyo Pilipinas, report. Maabuting 48 nga ihapin octogenarians ug nonagenarians ang syudadan Borongan adtong kinarawatin 10,000 pesos sa kantidating cash gift tika nga National Commission on Senior Citizens NCSC agin dumara nga second cash gift distribution for octogenarians and nonagenarians agin buhat the Office of the Senior Citizens Affairs sa OSCAN syudadan naglabay nga adlaw. Ining nga distribusyon personal agin duhol ang nasabi nga cash gift nga adtong tutungdan nga mga benepisyaryo han mga representante ng NCSC Eastern Samar Visayas Commissioner Enriqueta Rodeles, Hiramabis May Baoy, o iyan pinanggay nga Project Development Officer han komisyon. Ang mga octogenarians at ito nag-birthday o nag-iedad hin 80 nga 85 anyos, nga ng mga nonagenarians at ito nag-iedad hin 90 o 95 anyos at itong kwalipikado makabenepisyo in 10,000 pesos nga cash gift basihan Republic Act RA number 11982, the Expanded Centenarians Act of 20
2024. Ang nasabi 48 nga mga kalagsan at nakapagsubmiter han ira mga aplikasyon ang naglabay nga bulan han Pebrero ug Marso. Samtang ginhangin os kahed Mrs. Virginia Buna nga makapagsubmiter han mga rekisito sa patkabulan antes mag-birthday ang mga octogenarians ug nonagenarians agud may daigo nga panahon ang pagkompleto hini. Igin-anunsyo liwat ni Mrs. Buna nga may da pamasnod nga bats and payout nitong sunod nga bulan han Mayo. Mananamdaman nga maabot liwat hindi sa sais nga ihapin octogenarians ug nonagenarians ang syudad aton kinarawatin sugad nga kalungganayan han pinakasyan nga bats and payout na naglabay nga bulan han Marso. Para sa Bagong Pilipinas, Caberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat ang report, Ati Sok Aberia. Good morning, Eastern Visaya. Dito naman sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog para sa siyahan nga balita, San Jose de Buan gin-turnover ang tulo nga bag-o nga school buildings sa mga barangay. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report. Balita sa Samar. Opisyal nga gin-turnover sa LGU San Jose de Buan ang tulo nga bag-o nga school buildings sa mga barangay sa Babaklayon ngan hilumot sa probinsya sa Samar. Ini nga mga proyekto ang ginpondohan pinaagi sa fiscal year 2023 Support to Barangay Development Program SBDP nga nakantidad 6.6 milyones pesos ang kada building. Ang seremonyas nagtikang pinaagi sa site inspection ng ribbon cutting sa kada barangay nga benepisyaryo. Sunod sini, nagpadayon ang programa sa Municipal Hall kundi naghatag sa mensahe si DILG Samar Provincial Director Judy Batulan. Pahayag ni Provincial Director Batulan nga diri ini basta building kundi investment para sa kabataan o kinahanglan padayon nga suportahan ang mga estudyante. Nagpasalamat liwat si Vice Mayor Cristal Jean Elizalde nga nagpatapod nga padayon ang suporta sa LGU sa edukasyon. Ginpaabot gihapon sa mga kapitan sa tulong nga barangay ang suporta sa DepEd. Gindayo sa DepEd teachers ngan bapa nga stakeholders ang proyekto nga simbolo sa paglaom ngan pag-uswag nga nagpapakita nga bisan sa kabukiran posible ang dekalidad nga edukasyon basta may kooperasyon sa gobyerno ngan komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa imo balita. Good morning, Eastern Visayas. Ug sa mga kalambuan gikan sa Philippine Information Agency, Biliran News Headlines ato nakuha pinagi ni Sir Rod Victoria. AmeriCares Philippines nagpahigayon og 3 ka adlaw nga pagbansay-bansay kabahin sa preparedness for effective emergency communication sa kaibiran. Anang report ni Sir Rod Victoria. Radyo Pilipinas report. Yes, Sir Rod, please come in. AmeriCares Philippines nagpahigayon og 3 ka adlaw nga pagbansay-bansay kabahin sa preparedness for effective emergency communication sa kaibiran. Aron mapakusog ug madugangan ang kahibalo o katakos sa mga miyembro sa Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod sa kaibiran sa tukma nga paggamit ug unsa ka importante sa komunikasyon sa panahon sa disaster and emergency, naghatag ang AmeriCares Philippines og 3 ka adlaw nga preparedness for effective emergency communication training gikan niadtong Abril 23 kutob sa 25. Matud pa ni Jennifer Serida Chico, AmeriCares Philippines DRR Officer, kini nga 3 ka adlaw nga pagbansay-bansay sa may 24 ka mga participants nga gikan sa nagalain nga sektor sa LGU Kaibiran, gitumong aron nga katagan sila sa tukma og igong kahibalo sa paggamit sa mga nagalain nga mga pamaagi sa komunikasyon nga haom gayod nga pagagamiton panahon sa disaster and emergencies. Kapati sa 3 ka adlaw nga pagbansay-bansay ang topic kabahin sa communicating in emergencies nga gipahigayon ni Rodrigo Victoria sa Paibriran, diin gipresentar ang mga nagalain nga aspeto sa komunikasyon unsaon sa paghimo og communication plan base sa nagalain mga disaster sama sa sunog, linog, bagyo ug uban pang mga disaster. Ang mga epektibo nga komunikasyon nga pagagamiton panahon sa disaster and emergencies uban pa mga aspeto sa komunikasyon nga dako ikatabang aron alang sa kalawasan sa mulupyo, pagkaangol sa kinabuhi o pagadistruso sa kabtangan panahon sa disaster. Dan salamat Sir Rod sa imong report. Good morning, Eastern Visayas.
Visayas. Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte para karong buntaga mga higala. Sa ato nga mga kalambuan nga atong nasayran base sa report ni Aljon Malot, 49 ka mga voting centers ablihan sa hinunangan Southern Leyte sa adlaw sa piniliay. Ang report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas report. Yes, Dong John, please come in. Moabot sa 49 ka voting centers sa hinunangan Southern Leyte ang ablihan alang sa ipahigayong 2025 midterm elections. Naseran sa Commission on Elections kon COMELEC hinunangan sa panguna ni Election Officer 3 Teres Joy Labaco nga sagad sa gitudlo nga voting centers mga tunghaan gikan sa 40 ka barangay sa lungsod. Dugang taho sa COMELEC nga nasa 52 ka polling places ang gitagana alang sa 22,008 ka individual nga gilaumang mobotar karong Mayo 12 nining tuiga. Samtang una na nga gipasabot ni Labaco nga nasa 377 ka magtutudlo ang ipakatap sa mga polling places aron sa pagsiguro sa hapsay nga proseso sa piniliay. Kini naglakip sa 156 ka electoral board members, 94 ka electoral board support staff, 49 ka DepEd supervising official kon DESO, 49 ka DESO support staff ug laing 49 ka DESO technical support staff. Ang ayang masayran nga magsugod ang regular nga oras sa pagboto sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 7 sa gabi. Hinoon, adunay early voting hours gikan alas 5 sa buntag hangtod sa alas 7 sa buntag alang sa mga senior citizens, persons with disability ug buntis. Balita gikan sa lungsod sa hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Anaton oras mga kasangkayan, may ada pa kita 20 minutos ug sama alas 9 haaga ngan dugang nga balita nahikayhan Radyo Pilipinas Borongan. Mandato han Department of Migrant Workers 8 mas marigon na. Aadi ang report ni Pen Pumida. Radyo Pilipinas report. Nagpapadayon ang mahugot nga serbisyo para mga overseas Filipino workers OFW sa Eastern Visayas. Kasumpayan paglataghan mandato ang Department of Migrant Workers DMW Region 8 ditan Jobs and Services Fair nga ginbuhat Abril 25 halabi handaan nga provincial capital. Ginpahayag ni Attorney Michelle Basal, Chief Labor Employment Officer han Welfare Integration Services Division han DMW 8 nga ang DMW yana an exclusive home of OFWs in the government matapos mahibulag ang connection hini tikang han Department of Labor and Employment pinaagyan Republic Act 11641 ang DMW nga anay POEA amo niya na sentro nga tanan nga concerns sa OFWs. Ha Jobs and Services Fair nga ginorganisaran provincial government han Eastern Samar, pinaagyan Public Employment Service Office sa pakigsumpayan han Doli, nagdara ang DMW 8 hintulong nga overseas recruitment agencies para maghatag hin oportunidad ha mga karuyag magtrabaho hagawas. Sumalakan Attorney Basal, upat ang divisions ang DMW 8 nga gindugangan pahintulong nga bago nga division subay mandato. Siyahan adton processing division naghatag hin serbisyo para han deployment han mga bagong aplikante ngan balik manggagawa. Sigurado nga verified ang kontrata ngad may trabaho nga naghuhulat ha ira. Ikaduha aton Welfare Integration Services Division na bulig ang mga OFWs nga na-displaced, na abuso o karuyag umuli. May available nga welfare programs, sugatan livelihood assistance o repatriation services. Lakip na ang programa nga sa Pinas, ikaw ang mom at sir kon SPIMS para ini mga let passers nga OFWs kundi in prioridad hira. Hapag apply ha DepEd nga tatagan pa 20,000 pesos nga teaching kit. Ani katulo adton Migrant Workers Protection Division. Ginpapahibaro ngan gindidepensahan ang mga OFWs nga biktimahan illegal recruitment,
scams o iba pa nga prohibited acts. Ginpapasiguro liwat kung may bayad nga placement fee, iniinangay sumunod ha sakto nga regulasyon. Igindugang pa ni Attorney Basal nga libre nga tanan nga serbisyo ha DMW nga waray kontribusyon nga ginbabaydan ang mga OFWs gawas lahan regular nga bayad ha OWA. Para ha mga distressed o displaced OFWs may dagihapon financial assistance 50,000 pesos para han may mga seryoso nga sakit, 75,000 pesos medical assistance, 100,000 pesos death benefits para inihan immediate family han OFW nga namatay ha deployment o pag-uli. Padayon aton DMWA ta pagserbisyo ha aton mga bagong bayani. Sigurado nga may kaupayan, proteksyon ngan suporta hangatanan nga larang han ira pagtrabaho alangyaw. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa dugang pang balita dede sa RP Calbayog, Barangay San Joaquin sa siyudad San Calbayog, second runner-up sa 2025 Lupong Tagapamayapa Awards Regional Assessment. Detalye adi sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Nakadaog como second runner-up sa 2025 Lupong Tagapamayapa Incentives Awards Regional Assessment ang Barangay San Joaquin, Calbayog City, Samar. Ini nga kadungganan, nagpapamatuod sa nirawaray hunong nga dedikasyon sa pagpabilin san kamurayawan ngan sa epektibo nga pagdumara sa justisya sa barangay level. Anira man nilang puson nga paningkamot, nagpapakita sa matatapuran nga serbisyo publiko nga nagpapakusog sa paglaom para sa mas klaro nga mas nagkakaurusa nga komunidad. Pinaagi sa sini nga kadungganan, ginlalauman nga magpapadayon pa ang Barangay San Joaquin sa pagpakita sa inspirasyon nga liderato sa bug-os nga rehiyon. Dito naman sa Northern Samar, para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 44 minutos sa naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Samtang atong balikan ang report ni Sir Rod Victoria sa Philippine Information Agency. PSA Biliran nagpahigay ng labor force survey sa bulan sa Abril. Ang report ni Sir Rod Victoria kalabot sa mga informasyon. Radyo Pilipinas Report. Yes, Sir Rod. PSA Biliran nagpahigay ng labor force survey sa bulan sa Abril. Ang buhatan sa PSA Biliran nagsugod na sa pagkolekta sa datos ni atong Abril 8 o gibanabana nga matapos sa Abril 30 kabahin sa pagpahigayon sa labor force survey din adunay 389 ka household samples ang randomly selected alang sa probinsya sa Biliran. Ang labor force survey isa ka tibok nasod nga survey sa mga households aron pagkuha og datos kabahin sa demographic ug socio-economic characteristics sa populasyon. Kini sa bitumong aron pagsukod sa distribution sa household population nga nagpangidaron og 15 anyos pataas sa ilang estado sa employment, nagkalain mga employment characteristics sama sa industriya, klase sa trabaho, klase sa employment ug basihan sa pagbayad. Ang resulta sa maong survey may basihan sa pagplano, pag-umol og mga palisiya, pag-implementar og mga programa nga makaumol og mga trabaho ug pagpaos-paos sa mga oportunidad sa pagpakabuhi sa mga Pilipinon. Ang labor force survey nagibuhat sa bulan sa Abril naglakip usab sa mga pangutana kabahin sa turismo din kini nga mga pangutana gitumong aron sa pagpalapad sa impormasyon nga makuha kabahin sa tourism employment. Yes, salamat si Rod sa mga informasyon. Takna sa Radyo Pilipinas, 46 minutos pasado alas 8 sa kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang, balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte. Sa ato nga mga nakuha nga mga informasyon, gikan sa atong mga kaubanan, 3 anyos nga bata uban sa iyang tatay ug nanay nalumos patay sa lungsod sa Hilongos, Leyte. Anang report ni Jevic Epez. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Jev, please come in.
Dead on arrival nga gidala sa Tambaladan ang amahan, inahan og anak niini nga 3 anyos human kini ma-recover sa mga sakop sa Hilongos Search and Rescue Team og Philippine Coast Guard diadtong weekend dito sa Salog nga bahin sa Barangay Tabunok og Barangay Lunang, lungsod sa Hilongos, lalawigan sa Leyte. Sa nakuha nato impormasyon gikan sa MPS Hilongos, ato nasayran nga ang amahan nagpangidaron og 50 anyos samtang ang inahan 49 anyos og ang ilang anak nagpagidaron og 3 anyos og residente sa barangay Kanghaas, Hilongos, Leyte. Sa investigasyon sa kapulisan, matod pa nga ang magtiayon uban sa ilang anak gikan kini sa beach uban sa ilang mga kapamilya para mga ligo. Sa ilang pagpamauli, gigong bitabo kini sa salog paingon sa ilaha o nahitabo sila o nahiadto sila sa halawom nga bahin sa tubig. Din matod pa wala na makabawi gumikan sa salog sa tubig hinungdan nga sila nakalubos o nawagtangan sa hingpit sa ilang kinabuhi sa rihang nakaplagan sa mga rescuer. Tungod sa nasoy nga panghitabo ang mga opisyal sa Barangay Tabunok og Lunang nangita na og pamagi para dili na makahimo og susamang trahedya sa mga katawhan ang moagi sa nasoy nga salog. Balita gikan sa lungsod sa Hilongos, probinsya sa Leyte, para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Salamat Jevic Epis sa imong report. Takna sa Radio Pilipinas, Philippine Standard Time, 48 minutos pasado alas 8 sa Kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita tigang di Eastern Samar, Farmers, Fisher Folks and Civil Society Organizations Day din dumara habungtuhan artiche, mga parag-uma o parapangisda aktibo nga nagpartisipar. Ang detalyan report tigang Kandayan Kamplon. Radyo Pilipinas report. Malangpuson nga nagdumaran lokal nga pamunuan hanbungtan arteche in Farmers, Fisher Folks and CISO Day adto naklabay nga Biyernes, Abril 25, Arteche E-Complex. Usala iniha mga aktibidad nga gindumarahan local government unit hapag silinurog hanika 74 nga founding anniversary hanbungto. Gintagan din nasabi nga selebrasyon ang diri masusukol nga kontribusyon han mga local heroes hapag hatag hin pagkaon ug pakabuhian palimot hanbungto. Marisyo nga ginsalinurog ang selebrasyon ipinaagin mga aktibidad nga ginorganisarahan Office of the Municipal Agricultural Services or OMAS. Sugadhan mga pauyas, raffle draws, banner making contest, ngan talent competition. Di na ipakita ng mga partisipante at doon pagiging creative, nganan pagkakaurusahan mga parag-uma, ngan para pangisda. Lain-lahan na sabi ng mga aktibidad, nagkamay ara gihapon ng libre nga massage ngan serbisyo pangarot. Ngagin pasilitara naman hanad Technical Education and Skills Development Authority or TESDA. Kabakyangan 801st Maneuver Company, Hano Regional Mobile Force Battalion 8. Dugang pada maghihapon nga mga produkto lokal anigin bida. Ha selebrasyon ipinaagihan Kadiwa Bantog Agri-Trade Fair 2025. Dinda mga magkadiro-dilain nga mga agri-fisher products anigin display nga naging baligya, haabot kayo nga presyo. Giintago siya naman ni Arteche Municipal Mayor Honorable Roland Ivardone. Ang dedikasyon ngan kamarigan han mga parag-umangan para pangisdaan bungto. Din hiraw gaton ira ka madurut ho pagtatrabaho. Ito nagsiserbi nga backbone han seguridad ha pagkaon ngan kusog ha ekonomiya han bungto han Arteche. Impormasyon ni Hikay ipinagan lokal nga pamunuan han bungto han Arteche. Para Habagong Pilipinas, Dayan Kamplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ang report, Dayan Kamplon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang City Health Office Calbayog ngan Department of Health nagdumara medical dental mission sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Calbayog. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report. Nagkaurusa ang City Health Office Calbayog ng Department of Health Dr. Suda Barrios sa pagdumara medical dental mission para sa mga persons deprived of liberty (PDLs) sa Bureau of Jail Management and Penology BJMP Calbayog. Ginpangunahan ini nara CHO Calbayog Medical Officer Dr. Shelwin Lawrence Conquillo, DTTB Physician Dr. Earl Mark Balasi, Dentista, Public Health Nurse, DOH, HRH staff, ng mga midwife tikang sa Kapuokan Primary Care Facility. Nagserbe ang aktibidad, pinaagis ang libreng medical consultation, dental check-up,
health education ngan panhatag sin importante nga medisina sa mga PDLs. Gintagan doon sa mga health worker ngan panlawas nga serbisyo katungod sang kada tawo bisan pa aada sa presuhan. Padayon ang paningkamot sa CHO Calbayog ng DOH nga makahatag healthcare sa mga sektor nga kulang sin access sa panlawas nga serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa report ni si Rod, Phase 1 sa proyekto sa kalsada, paingon sa subing-subing natapos na. Ania ang ijang report. Radyo Pilipinas, report. Yes, Rod. Phase 1 sa proyekto ng kalsada paingon sa Subing-Subing Hill natapos na. Natapos na sa DPWH Biran District Engineering Office ang Phase 1 sa Axis Road Project paingon sa Subing-Subing Hill sa Barangay Balakson sa lungsod sa Kawayan. Gikan sa 20 milyones nga pondo sa 2024 General Appropriations Act na semento ang may 405 ka metros nga duha ka linya nga kalsada nga adunay drainage ug slope protection. Sugdan na sab karong tuiga ang phase 2 nga adunay laing 20 milyones ka pesos nga pondo alang sa dugang nga 373 meters nga kalsada nga adunay embankment, drainage ug slope protection. Sumala ni IC District Engineer Erwin Antonio ang proyekto dako og tabang sa turismo kay gikan sa halos usa ka oras nga hiking, mahimo na lang mulungtan og 5 ka minuto nga biyahe sakay sa sakyanan. Ang kasayon sa kalsada magdasig og dugang turista nga makahatag og kalihukan sa ekonomiya sa lungsod. Ang proyekto gipasigdahan ubos sa Tourism Road Infrastructure Program. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, salamat si Rod sa imong report. Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte sa dugang mga kalambuan. Atong nasayran nga pinakaunang CSSR training sa PRC Southern Leyte nagmalampuson. Ani report ni Roel Bugnos Jr. Radyo Pilipinas, report. Yes, Lungwel, please come in. Malampusong napahigayon ang pinakaunang collapse structure search and rescue kon CSSR training kadtong Abril 23 hangtod 25 ning kasamtangang tuig sa lungsod sa Libagon, Southern Leyte. Kini gipangunahan sa Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter ubos sa pagdumala ni Chapter Administrator Jonas Maco. Kini gisamutan sa mga kawani sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office gikan sa lungsod sa Libagon ug sa Sogod. Sa tulo ka adlaw nga pagbansay kini gitumong sa paghatag og gahom sa mga responders nga adunay mga hinungdanon nga kahibalo ug mga teknik aron nga maluwas ang mga kinabuhing masiguro ang kaluwasan sa komunidad sa panahon sa emerhensiya. Nagsilbi usab mga trainers sila si Rodson Basco o Martin Ongkoy nga nagpaambit silang kahanas sa CSSR. Kalabot niya ni mapasalamaton ang kinitibukan sa PRC Southern Leyte Chapter sa lungsod sa Libagon ug sa MDRRMO nga nagsilbing co-organizer ug mga partisipante kang PDRRMO Head Dr. Danilo Atienza sa mga gipagamit nga mga ekipo ug sa LGU Sugod ug sa ilang MDRRMO sa pagpadala usab sa ilang mga partisipante. Balitagi kan sa Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Yes, ang salamat Roel Bugnos Jr. sa imong informasyon. Takna sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, 56 minutos pasado alas 8 sa Kamuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang katapusan nga balita nagtikang Radyo Pilipinas sa Borongan, balaod nga magtutukod in District Office and Land Transportation Office kon LTO habungtohan Dolores Eastern Samar pirmado na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Aadi ang detalihan report. Radyo Pilipinas, report.
Igindasig ni House Minority Leader og 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan nga pirmado na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act No. 12163 usa nga makasaysayan nga balaod nga magtutukod hinbag nga District Office and Land Transportation Office kon LTO abungtuhan Dolores Eastern Samar. Sumala kan Libanan nga nagsurat og author na sabi nga balaod nga ang pagtukod han LTO District Office sa Dolores inusang importante nga pitad agud hulos na mahirani ang serbisyohan gobyerno ha mga kababayan. Pinaagi hinipulong niya diri na kinahanglan nga bumiyahi pa aton mga residente han Dolores ngandapig nga mga bungtuhan norte nga dapit iton Eastern Samar para la makakuha ang lisensya magparehistoran ira sa rakyan ngan maka-avail han iba pa nga serbisyo han LTO. Makakabulig ini nga makaibanit kagarastusan ngan oras ngan mapapadagmit ang pagproseso hanging kikinahanglan nga mga dokumento. Kung mahinanamduman August 21, 2024, hanig sa lawan ni Congressman Libanan ang House Bill 10808 nga nagdudusuhin pagtukod na nasabing opisinahan LTO habungtuhan Dolores. Panuy o hini nga makahatag hin mas madagmi tuhay maarapeng ngan epektibo nga serbisyohan gobyerno labi na ordinaryo nga mga mulupyo. Ginsisiguro hini nga kada pitadan gobyerno ay nakatutok hapagpagaan hang kinabuhi it mga tao labi na mga lugar nga maiha na nga nagkikinahanglan han direkta nga serbisyohan gobyerno duga nga pahayag ni Congressman Libanan. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Bueno, Miss Gima, no, din kami nagtatapos sa partisipasyon han Radyo Pilipinas Borongan, Hataramdan, Good Morning Eastern Visayas, para na nga Lunes, April 28, 2025. Nga nangaran hito na amon Station Manager Ate Rusta Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel Boberobin, aton mga news contributors, Engineer Sok Abria, Ati Pen Pomida, Dayan Camplon, nga di naman na technical sa supervision ni Chief Tech Joy Policarpio, naging kaupod ni Engineer Alpin Baldonido. Ini Daisy Laloso Bilizar, nasa ring damo nga salamat, inyo pakigusangan. Magandang morning ha atin nga tanan. Good morning, Eastern Visayas. Yes, para naman sa katapusan nga balita dede sa RP Calbayog, mga benepisyaryo sa Barangay Livelihood Enhancement Support o BLESS program sa Katubig, Northern Samar, gin-assess ang progreso. Detalye adi sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Ginkarawat sa LGU Katubig ang pagbisita sa Provincial Economic Development and Investment Promotions Office o PDPO sa LGU Northern Samar para sa pag-verify ng assessment sa mga benepisyaryo sa Barangay Livelihood Enhancement Support o BLESS program. Si Mayor Solomon Vicencio, kaupod ang PDPO team in ginisutan ang implementasyon sa programa sa Katubig. Ginpahayag ni Mayor Vicencio aniya pagpasalamat ng paningkamot nga magpadayon ang kooperasyon para mas mapakusog pa ang mga proyekto sa pangubuhian sa mga katubig nun. Gin-assess sa PDPO ang progreso sa 4H Club Municipal Federation, Kanuktan BB Manufacturing Association, ngan Magtuad Farmers Association, nga mga napili tikang sa 12 nga asosasyon nga nagsumiti sa proposals sa katubig. Ining assessment, kabahin sa paningkamot sa LGU Katubig nga magpadayon ang pag-uswag sa lokal nga ekonomiya, pinaagi sa barangay-based nga mga proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 1 minuto ang naglabay sa alas 9. Wala nakita oras. Nga mananamilit ulit kami, Ma'am Gemma, nga Ma'am Daisy. Salamat sa ating mga nakaupod sa Master Control, sa Rabiwes, Sir Louie Alalon, nga si Kuya Ezra Tarong, nga si Kuya Israel Gonzalez. Nga salamat liwat sa ako nakaupod nga news contributor, yan ang aga si Charmaine Perito. Sa ngaran sa nato na acting station manager, Hinaro Navilon, ako niyo nakaupod, yan ang Lunes nga desyon sa natong taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Ako si Suzette Pretencio Nganbeno. Boss naman nga adlaw sa parehas nga oras, sa parehas nga stasyon, sa parehas nga programa. Ini otro, ang atong programa. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, o natay oras sa mga higala no, ni sobrag itag 1 minute. So sa ngalan na sa atong kaubanan sa Borongan sa PIA no, si Rod Victoria, og thank you so much kang Miss Daisy Bilizar sa Borongan Eastern Samar, og kang Miss Josette Pretencio sa Radyo Pilipinas sa Calbayog City, og sa ngalan sa atong mga kaubanan diri sa Master Control si Noel Palogod, and of course sa pagpanguna sa atong station manager Dudens Alaras. Kini gihapon ang imong higala alagad sa kahanginan para sa Lunes nga edisyon sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visaya. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. The Republic of the Philippines. Radyo Pilipinas. Radyo